କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫର୍ଦ୍ଦ ସରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଆମ ମନରେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଟା କେମିତି ରହିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ପାଇଁ। नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशा एक्सप्रेस गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत करुच्ची मु निरंजन। दर्शक बंधु, आज आम सहित अच्छा वरिष्ठ ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रसन्न कुमार महांती। आज चलतु सीधा सड़क सहित कथा जाना 2025 टी केमती रहिबो। आपण को स्वागत करुच्ची आम चैनल को। सर, जदि कहबा 2025 रो राजनीतिक स्थिति केमती रहिबो, राज्य देश और विदेश। नमस्कार, धन्यवाद निरंजन बाबू, मते आपण स्टूडियो को डाकी 2025 मसीहा 2025 रो अंक जो देखा जाए ताले 2025 रो संपूर्ण मिश्रण होची 9 संख्या। 9 संख्या मंगल द्वारा प्रभावित। मंगल होचंदी ग्रह जगतर सेनापति। मंगल ठार विचार करा जाए भातृ, अग्नि, दक्षिण दिग, सेना, दुर्घटना, रक्तपात आदि मंगल ठार विचार करा जाए। यदि देखा जाए ताले रक्तपात बढ़िबो, दुर्घटना जनित समस्या देखा देबो, भाई विवाद लागि रहिबो, सीमा विवाद लागि रहिबो। ए सब जिनस आगु आगु देखा को मिलिबो 2025 में। यदि हमें देखिबा हम राज्य कथा जदि हमें कहबा, बेसिकली ओडिसा रे पॉलिटिकली किछि चेंजेस हबार अछि। राजनीति क्षेत्र में बहुत वाद विवाद देकरी ओडिशा सरकार गति करिवे। ओडिशा रे विरोधी दल शाणित हेबे। आगो को क्षमता परिवर्तन मध्य संदेश मिले। जदि हमें से देश विषय कहबा, देशर मध्य समान प्रभाव देखा देबो। विरोधी माने शाणित हेबे, कटाक्ष हेबे। विरोधी मानकर आक्रमण रे सरकार घाइला हेबे। सरकार वर्तमान चलथिबा केंद्र सरकार मध्य परिवर्तन देखा जाए 2025 मसीहा। जदि हमें सर कहबा देशर मेरुदंड कहले जदि चाषी मानक निया जाए, ताहले जदि हमें ओडिशा विषय कहबा 2024 रो शेष समय रे आपण जानिथिबे जेमती वर्षा रे से माने सर्वशांत होई गेले, तांकर सब फसल नष्ट होई गेला। तो जदि हमें 2025 कथा कहबा, चाषी मानक पई केमती रहिबो? 2025 मसीहा रे बहुत परिवर्तन देखा जाउछि। 2025 मसीहा रो पाणीपाग एते भल रहिबो नाही चाषी मानक पई। अनेक समय रे वर्षा, अदिनिया वर्षा, झड़, काल बैशाखी ए सब देखा देबो। से चाषी माने बहुत प्रभावित हेबे। जहाँ भी चाष रु से माने लब्ध करिवे तार मूल्य वृद्धि जोगु चाषी माने उपकृत हेबे। खाउटी मानक पई टिके समय भल रहिबो नाही। एटा कोन केवल ओडिशा पई रहिबो ना भारत तथा विदेश पई भी ए समान स्थिति सबड रहिबो। भारत तथा विदेश पई मध्य समान स्थिति रहिबो, किंतु भारत रे टिके कम देखा जाए। अन्य जगह मानक रे यार प्रभाव अत्यधिक रहिबो। माने को प्रकार विशेष करी यूरोपीय कंट्री माने, आफ्रिकीय कंट्री देश मानक रे ए सब पाणीपाग जनित प्रभाव अधिक रु अधिक रहिबो। काहेकि ना युद्ध लागि रहिबो। युद्धर प्रभाव रे पाणीपाग पूरा पूरी बदली जीवो। युद्ध को लेकिन भारत सहित किछि कहा युद्ध होबार आशंका अछि कि? हाँ, भारत मध्य युद्धर आशंका देखा जाए। भारत रो चीन सहित एवं भारत रो पाकिस्तान सहित मध्य आशंका अछि युद्ध होबार। आगु सीमा विवाद लागि रहिबो। सीमा विवाद जोगु युद्ध आशंका लागि रहिबो। जदि हमें सर भौगोलिक स्थिति विषय कहबा, भौगोलिक स्थिति रे ओडिशा, भारत तथा विदेश पई कोन सब परिवर्तन आसी पारे? हाँ, भौगोलिक स्थिति देखा जाए ताहले भूमिकंप आउ अग्निवर्षा एवं समुद्र भितरे अग्नि उद्ग्रहण होई पारे, बा कौनसी देश परमाणु बम पकई दे पारंती समुद्र भितरे, जहा फल स्वरूप समुद्र कूलिया सहर माने बहुत मात्रा प्रभावित हेबे। किछि सहर मध्य जल समाधि पाई पारंती। यूरोप कंट्री मानक रे बेसी यार प्रभाव देखा को मिलिबो। जदि हमें देखिबा भारत पई कोन यार प्रभाव पड़िबो, भारत बा तथा ओडिशा जदि हमें देखिबा, बेसिकली ओडिशा ए सब रे यार प्रभाव कोन रहइबो?
ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜଳବାୟୁ ତ ଗୋଟେ, ପାଣିପାଗ ତ ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁଠି ଋତୁ ଠିକ ସମୟରେ ହବନି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନଜୀବନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ବା କିଛି ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଓଡିଶା ସେମିତି କିଛି ଓଡିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବାର ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଏ ବର୍ଷ, ଆଉ ସୁନାମି ଆସିବ। ସୁନାମିର ପ୍ରଭାବ କଣ ଓଡିଶା ଉପରେ ଅଛି? ଓଡିଶାକୁ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ସହରକୁ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ଦେଶବାସୀ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ 2025 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି? 2025 ରେ କିଛି ଏମିତି ରୋଗ ଆସିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରୋନାରେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। କୋଭିଡ ଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିପାରେ, କୋଭିଡ ଭଳି ସିଚୁଏସନଟେ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ବି ଆସିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏ ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ କ୍ରୋଧୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସିଚୁଏସନଟା ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ତେଣୁକରି କ୍ରୋଧୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ 2025ଟା ସେତେ ଲାଭଦାୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ୟା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କି ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ? ଭଲ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ହବ, ଏଲିୟନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଲିୟନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ 2025 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ, ଭଲ ରହିବନି, କି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ନୂତନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯିବ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହା ଭାରତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ରହିବ ଏସବୁ ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ଏଟା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ସବୁ କମାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ କୋଉଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଠିକ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବା ଭାରତ କଥା, ତାହେଲେ କଣ ରହିବ? ଅର୍ଥନୀତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଣୀ ରହିବେ, ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ନୂଆ ଅଧିକ ଋଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ଆମେରିକା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ରଷିଆ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଜାପାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ସ୍ଥିତି। ଆଜି ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।